mga simentado daan mo ko. Halos simento na kuya to. Ang lalaki pa naman yung bahay nila. Sabi ko yung okay, wala pa ako na lang na naman yung naiwan doon sa to. Tapos na-improve na yung mga ano parang improve din sila. Kasi may sila na napunta sila. Pwede mo natin ilagay yung ano? Hindi, tingnan mo muna kung naluto na yan. Di ba tinitikman yan? Ayok na. Hindi mo kasi ibalik-tarin mo. Sa'yo ilalim mo. Yan, ganyan. Wala nang tubig. Naubos na. Sabi kasi ito lang eh. Paras tayong tambay-tambay eh. Hindi yan sama-sama po ito. Ba't ulit sa kagaling, di ba? Hindi yan sama-sama po ito. Kaya natin isa lang, no? Kasi pag dagdagan pa natin ang kantin, wala na. Dry na. Wala yung tubig natin, buhay-buhay. Pwede naman ito ang kumatagal. Mix mo pa muna bago mo ihalo ulit. Lihat. Sabi mo, ako lang. Biligan mo na kasi lahat yun. Dose mo na lahat yan. Meron pa. Tingnan mo kung matabang, lagyan mo ng patis. Baka natutungan sa ilalim, tingnan mo. Ilalim niya. Baka natutong na, nasulog na. Marami pa lang yung 3 kilo. So yun guys, finally natapos na rin namin ni Kumari Aileen lutuin yung pagsigihon na handa ni Erna. So thank you kay Ma'am Pila dahil nagbigay ko siya ng panghanda at ito nga po, kami na rin nagluto ni Kumari Aileen. So wait na lang natin guys mamaya pag dumating yung mga girls galing sa school. So si Kumari Aileen kasi guys maaga siya umuwi. Minsan 11, minsan 1 o'clock. So, thank you for watching guys and God bless you all. Garam mararam mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Garam mararam mararaman dan madu dung 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 tak tuntung. Garam mararam mararaman dan madu dung chimpanzini bananini perkuntung. Garam mararam mararaman dan madu dung 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 tak tuntung. Chimpanzini bananini lirili larila. So yan guys, good afternoon. Yan, busy si ano. Lirili larila. Boneka ambalab raman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Ma? Boneka ambalabu. Boneka ambalabu.
Boneka Ambalabu. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Brr brr patapim. Kaya sindihan mo na yung kandila. Brr brr patapim. Bombardiro Crocodilo. Ano naman ang dahil sa school? Trallallero trallallà. Wings. Baka buffalo wings. Buffalo wings. Trallallero trallallà. Trallallà. Fried chicken. Hindi. Ano ba sa school? Trallallero trallallà. Pippi troppi, troppa trippa. Trallallà. Pippi troppi, troppa trippa. Kahit saan mo may tuso. Pippi troppi, troppa trippa. Frulli frulla. Frulli frulli frulla. Pippi troppi, troppa trippa. Frulli frulla. Frulli frulla. Frulli frulla. Frulli frulla. Erio Squino Tanquini. Frulli frulla. Okay, so go. Kain na kayo. Erio Squino Tanquini. Frulli frulla. Frulli frulla. Erio Squino Tanquini. Erio Squino Tanquini. Dito. Frulli frulla. Walang bawang. Nakalimutan namin. Nakalimutan namin yung mga siguro sa bawang. Tapos Erio Squino Tanquini. ang isa, yung oyster sauce. Nakalimutan din namin. Frigo Camelo, Buffo Tapos Fardello. yung kimchay. Frigo Camelo, Buffo Fardello. Frigo Camelo, Buffo Fardello. Dito ka. Capu, capu, cappuccino assassino. Capu, capu, frigo Camelo, Buffo Fardello. Tung 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 sahur. Basta ano na yan. Frigo Camelo, Buffo Fardello. Tung 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 sahur. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Tung
tung tung tung tung tung tung tung tung tung sahur. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Glorbo, frutto drillo. Ballerina cappuccina. Glorbo, frutto drillo. Baloni lulilolli. Capibarello cocossini. La vacca Saturno Saturnita. Capibarello cocossini. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita.